父と子と聖霊の皆によってアーメン。主イエスキリストによって神である父からの恵みと平和が皆さんと共に。神様の御言葉を読ませていただきます。2021年が終わり、2022年を迎える私たちに、この御言葉が全てを語っていると思います。ヨハネによる福音。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。神の言葉、神に感謝。英語でも読ませていただきます。We'll listen to the reading of today as we end the year 2021 and enter into the year 2022. A reading from the Gospel of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light, the true light, which enlightened everyone, was coming into the world. He was in the Word, and the Word came to be through him,
but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only begotten Son, full of grace and truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. フランス語でも読ませていただきます。Lecture de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devrait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Minasama, akemashite omedetou gozaimasu. 2021年が去りました。2022年を迎えました。どのような心で、どのような気持ちで、この新しい年を迎えたでしょうか。できるだけ、昨年のことを全部、嫌なことを忘れてほしいです。できなかったこと、すべて置いていて、新しい気持ちで、この新しい年を迎えましょう。一日一日が十分です。だから、初めに言葉があったという今日読ませていた御言葉を心に留めましょう。この新しい年を迎えた瞬間の時からも言葉であるイエス・キリスト神様の子がいる。共に歩んでくださる。今年も私たちは一りぼっちではなく神様の子イマヌエルと共に歩んでいく。どのような辛いことがあったとしてもそれもそのイエス様と共になってまいります。どうぞ
新しい年をイエス様と共に周りの人々と共に過ごしてまいりましょう。皆様の幸せを願います。おめでとうございます。My dear brothers and sisters, I would like to send you my blessings on this very first day of the year 2022. I would like you to forget about all that happened last year. I would like you to forget about all the things which did not work properly as we wish them to be. I would like you to start, you and I, we start this new year with a new heart, with new ambitions. We are assured that we are not alone. As I read in the Gospel today, from the beginning was the Word. So from the beginning of this year, we are assured that the Lord is there with us. We won't be alone. Whatever will happen this year, whatever will come to us this year, will not be alone, but will be together with the Lord. So I wish you a happy new year, to you, to your families, to your friends, and to the entire world. I wish that this year be a year of peace, a year of joy, a year where we are freed of all the anxieties, that we can come again to meet one another, to laugh, to eat, to drink, to be happy. I wish to your families blessings from the Lord. May you be blessed all along this year, from this very first day until the last day of this year 2022. Mes frères, mes sœurs, bonne année. En lisant la parole de Dieu de ces jours, au commencement était le Verbe. Ceci me donne une sorte d'assurance qu'au commencement de cette année, nous sommes avec le Seigneur. Je voudrais souhaiter à vous tous et toutes, à toutes vos familles, à vos frères, à vos amis, une bonne année. Une année pleine de grâce, une année de bonheur, une année de paix, une année où nous sommes libérés quelque part de tout ce qui nous affaiblit, de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Je souhaite à vous ainsi qu'à tous vos proches une bonne année. Que le Seigneur, le Maître de l'univers, le Maître des temps et des circonstances, soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse. Prions le Seigneur. Inorimashou. Megumi yutaka na kami yo. 豊かな恵みでいつも私たちを導いてください。過ぎゆくものの中にもあなたの慈しみを見出し、信頼を持ってあなたへの歩みを続けることができますように。Almighty, ever-living God, who in the nativity of your Son established the beginning and the fulfillment of all religion,
Grant, we pray, that we may be numbered among those who belong to him, in whom is the fullness of human salvation. Seigneur Dieu de l'univers, maître de l'histoire, maître des temps, nous confions entre tes mains cette nouvelle année qui commence, que nous la commencions avec toi et qu'avec toi nous puissions la vivre et la terminer. Nous demandons ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Shua minasan totomoni. Zeno no kami chichito koto seirei no shikufuku ga minasan no ue ni yutaka ni arimasu yoni. Amen. The Lord be with you. May the Almighty God bless you and your families. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Shinen omedetou gozaimasu. Happy New Year. Bonne année.